ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब हमज़ा अलीज़े से अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। जहां फिर अलीज़े के सामने वो जैसे ही इस बात का इजहार करेगा तो हमज़ा की माँ भी पीछे खड़ी ये सारी बातें सुन लेगी। क्या अलीज़े हमज़ा के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी? क्या हमज़ा का बाप सच में ही अलीज़े को अपने ऑफिस से निकाल देगा और हमज़ा उसके बाद क्या करने वाला है? आज की वीडियो का आगाज करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। तो जैसा कि अब हमज़ा अलीज़े को अपनी पार्टी पर इनवाइट कर चुका है और उसे प्रपोज भी कर दिया है उसने, लेकिन पीछे खड़ी उसकी माँ हमज़ा की सारी बातें सुन रही होती है। हमज़ा अलीज़े से बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं इज्जत के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आना चाहता हूँ और अपनी इज्जत बनाकर लाना चाहता हूँ। यकीन करो कि मैं तुम्हें किसी धोखे और फरेब में नहीं रखना चाहता। तुम्हें अपनी फैमिली से भी मैं मिलवा चुका हूँ, सब कुछ तुम्हारे सामने है, लेकिन ये बात याद रखना कि मैं अब तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ अलीज़े। ये मत समझना कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ, ना ही मेरा तुमसे कोई ज़ाती मुफाद है। जहाँ फिर हमज़ा की माँ पीछे खड़ी हमज़ा की ये सारी बातें सुन रही होती है और फिर अलीज़े को हमज़ा की बातों पर एक मिनट के लिए गुस्सा आता है, क्योंकि उसे अपनी बहन अनुषे की सारी हालत याद आ जाती है और उसे पता चल जाता है कि अनुषे को भी किसी ने शादी के लिए ही प्रपोज किया था और उसके बाद उसका ये हाल हो गया और अलीज़े वहां से चली जाती है। जहां फिर हमज़ा भी अलीज़े के ऐसे जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा परेशान और बहुत ही ज़्यादा गमगीन होता है और उसे इसी बात का खौफ होता है कि आखिर अलीज़े यहाँ से चली गई और आखिर वो क्या फैसला करेगी। दूसरी तरफ सिकंदर भी ये बातें सुन रहा होता है, लेकिन वो अलीज़े की इस हरकत पर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि अलीज़े सिकंदर को ठुकरा कर चली गई है। जहाँ फिर हमज़ा की माँ से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और वो हमज़ा के बाप से इस बारे में जिक्र करती है और बोलती है कि वो जो आज डिनर पर हमज़ा ने किसी लड़की को इनवाइट किया हुआ था वो कौन थी। जहाँ फिर हमज़ा का बाप हमदानी बोलता है कि अच्छा वो लड़की, वो तो हमज़ा की फाइनेंस कंपनी की मैनेजर है, बहुत ही काबिलियत वाली लड़की है और बहुत ही अच्छी लड़की है। जिस पर हमज़ा की माँ उसे बोलती है कि आखिर क्या कह रहे हैं आप? आपको पता भी है कि हमज़ा ने क्या किया है? हमज़ा ने मेरे सामने उस लड़की को प्रपोज किया है, ये जाने बगैर कि वो लड़की कौन है, कहाँ रहती है, कि उसका फैमिली स्टेटस क्या है क्या नहीं। आप इस बात को क्यों नहीं देख रहे? ना जाने वो लड़की कैसी है, कहाँ से उठकर आई है, बस उसने उसके बारे में जानने की कोशिश भी नहीं की और उसे प्रपोज कर दिया उसकी काबिलियत देखकर। जिस पर हमदानी बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं हमज़ा से बात करूंगा और उसे समझाने की कोशिश करूंगा। हमज़ा बहुत समझदार है, वो ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। जहाँ फिर हमज़ा बहुत ही ज्यादा बेचैन होता है और वो जाकर अलीज़े को मैसेज करता है, लेकिन अलीज़े उसके मैसेज का कोई जवाब नहीं देती। फिर हमज़ा जैसे ही अलीज़े को कॉल करता है तो अलीज़े हमज़ा की कॉल उठाती है और हमज़ा उसे बोलता है कि अलीज़े प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो, मैंने जो तुमसे बोला वो बिल्कुल ठीक बोला। मैं तुमसे वाकई शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, तुम्हारी ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ कभी कोई गम नहीं आने दूंगा। जहाँ अलीज़े बोलती है कि आपके और मेरे स्टेटस में बहुत फ़र्क है, स्टेटस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और हमज़ा बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि स्टेटस मैटर करता है। और फिर हमज़ा अलीज़े से बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें पूरी इज्जत और एहतराम के साथ अपनी ज़िंदगी में शामिल करूँगा अलीज़े। जिस पर अलीज़े हमज़ा से बोलती है कि आप ये जाने बगैर ही मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर देंगे कि मैं कौन हूँ। हमज़ा बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे तुमसे और तुम्हारी ज़ात से मोहब्बत है। मुझे इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि तुम्हारा स्टेटस क्या है, तुम कैसी फैमिली से बिलोंग करती हो। जिस पर अलीज़े हमज़ा से बोलती है कि हमज़ा आपको अपने सोशल सर्कल में मुझसे ज़्यादा बेहतरीन लड़की मिल सकती है, वो लड़की जो आपकी बराबरी करे और आपकी बराबरी करने वाली लड़की मिल सकती है आपको। आपके लिए यही बेहतर है कि आप अपना वक्त मुझ पर ज़ाया मत करें, क्योंकि अगर आपको मेरी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानना तो ये कैसे पॉसिबल है कि आपके घर वाले भी उसके बारे में ना जाने। ये पॉसिबल नहीं हो सकता। जहाँ फिर अगले ही दिन जैसे ही हमदानी ऑफिस में आता है तो आकर वो हमज़ा से इस बारे में बात करता है और बोलता है कि हमज़ा
مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ تم نے اتنی ان ایکسپیرئنس لڑکی کو اتنے بڑے عہدے پر کیسے بٹھا دیا اور کیوں؟ مجھے تو یہ بات ہرگز بھی پسند نہیں آ رہی۔ جہاں پھر حمزہ ایک منٹ کے لیے ہمدانی کی بات سن کر کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر بابا کو ہو کیا گیا ہے، کیونکہ وہ تو علیزے سے بہت ہی زیادہ امپریس تھے۔ پھر آخر ایک ہی رات میں آخر کیا ہو گیا ہے جو وہ ایک دم سے یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ علیزے کے پاس کوئی بھی ایکسپیرئنس نہیں ہے اور وہ مجھے بول رہے ہیں کہ میں اسے اس عہدے سے ہٹا دوں بلکہ اسے جاب سے ہی نکال دوں۔ جہاں پھر حمزہ کو یہ اپنے باپ کی بات پسند نہیں آتی، کیونکہ حمزہ تو علیزے کو پسند کرتا ہے اور وہ کسی صورت میں بھی علیزے کو اپنی نظروں سے دور نہیں رکھنا چاہتا، اسی لیے وہ اپنے باپ کے خلاف اب کھڑا ہو جائے گا اور علیزے سے وہ شادی ضرور کرے گا۔ جہاں پھر حمزہ کو جیسے ہی سکندر کی طرف دیکھتا ہے تو اسے سکندر پر شک ہوتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید جو کچھ بھی کیا ہے وہ سکندر نے کیا ہے، کیونکہ سکندر کے بارے میں تو اسے پتا ہی تھا اور اسے یہ بھی پتا چل چکا ہے کہ اس نے جیسے ہی علیزے کو پرپوز کیا تھا تو اس کی ماں بھی وہاں کھڑی سن رہی تھی اور اسے پتا کہ چل گیا ہے کہ اس کی ماں نے ہمدانی سے بات کی ہے، اسی لیے شاید بابا چاہ رہے ہیں کہ میں علیزے کو اس عہدے اور اس جاب سے نکال دوں۔ جہاں پھر حمزہ ایک دم سے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے باپ سے بولتا ہے کہ سوری بابا، میں یہ نہیں کر سکتا، میں نے اس لڑکی کو اس کی قابلیت کی وجہ سے یہاں پر رکھا ہے اور میں اسے کسی صورت بھی اس جاب سے نہیں نکال سکتا۔ آپ کو نہیں پتا کہ وہ لڑکی ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہو سکتی ہے۔ جہاں پھر ہمدانی حمزہ سے بولتا ہے کہ تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو کہ بزنس کو کیسے چلانا ہے اور کن لوگوں کو یہاں پر ہائر کرنا ہے۔ اس نے 3-4 پریزنٹیشنز کیا تمہیں دے دی، تم اس سے امپریس ہو گئے۔ تمہیں اس بارے میں پتا بھی ہے کہ یہاں پر جاب کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ ایکسپیرئنس کی ضرورت ہے اور میں اپنے اس نئے پروجیکٹ کو کسی صورت پر بھی کسی قیمت پر بھی ایسے ہاتھوں میں نہیں دینا چاہتا جن لوگوں کے پاس کوئی ایکسپیرئنس نہ ہو، کیونکہ میں یہ پروجیکٹ پہلے ہی بہت مشکل سے حاصل کرنا چاہتا ہوں اور میری دن رات یہی کوشش ہے کہ میں اس پروجیکٹ کو حاصل کر لوں۔ جہاں پھر حمزہ اپنے باپ کی بات سن کر غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے اور پیچھے ہی سکندر آ جاتا ہے اور آ کر حمزہ کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے تو سکندر آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ واہ کیا بات ہے، اندر ہی اندر یہاں تک بات پہنچ گئی اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ حمزہ کو سکندر پر غصہ ہوتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ حمزہ سکندر ہی بابا کا دماغ خراب کرنے پہ ہر وقت تلا رہتا ہے، کیونکہ سکندر نے ہی اس دن میٹنگ میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ علیزے کے پاس کوئی بھی ایکسپیرئنس نہیں ہے، اسی لیے ہو نہ ہو اس نے ہی بابا کے آج کان بھرے ہیں۔ اسی لیے حمزہ سکندر سے کہتا ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو سکندر، تمہارا کوئی کام نہیں ہے کہ تم میرے پرسنل میٹر میں انٹرفیئر کرو۔ سکندر کو حمزہ کی بات پسند نہیں آتی اور وہ حمزہ سے بولتا ہے کہ آر یو شور کہ میں تمہاری لائف میں انٹرفیئر مت کروں؟ بھائی آپ ایک لڑکی کی خاطر مجھے ایسا بول رہے ہیں؟ جہاں پھر حمزہ بولتا ہے کہ میں سب کچھ بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ آخر بابا کے دماغ میں یہ بات کس نے ڈالی ہے۔ اگر تم میرے بھائی ہوتے تو پہلے مجھ سے بات کرتے، اس کے بعد جا کر بابا سے تم بات کرتے۔ اس وقت تم یہاں سے جاؤ اور مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، اور ایک بات کا خیال رکھنا کہ تم اپنی لائن دوبارہ کراس مت کرنا۔ جہاں پھر سکندر حمزہ کی طرف دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ لیکن اب مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے حمزہ علیزے سے زبردستی شادی کرے گا اور اسے اپنے گھر لے آئے گا۔ جہاں پھر حمزہ کی ماں کو نہ تو علیزے پسند ہے اور نہ ہی علیشہ کو علیزے پسند ہوگی، کیونکہ وہ اس گھر میں علیزے کا جینا مشکل کر دیں گی۔ لیکن جیسے جیسے علیزے کے سامنے سکندر کی حقیقت کھلنا شروع ہو جائے گی تو پھر علیزے ان سب کا جینا مشکل کر دے گی۔ آپ سب لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آج کی ویڈیو کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں، مزید اس بارے میں نیکسٹ ویڈیو آنے پر ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔